So ayun guys, since nag-uulan, biyahe na tayo joyride, no? May pasahero na tayo, malapit na rin. Ito. Pick upin na natin. Oh, no! Ma'am, bibilin? Sir, bakit yung sasakyan dala mo? Ayaw, di ma. Mainit po kasi kanina ma'am eh. Kaya nagsasakyan muna ako. Legit po ba yan? Legit to ma'am. Kita mo dyan sa application, Joseph Bernabe naman mo. Ito ma'am, helmet o naka-uniform pa nga ako. Legit to ma'am. Sakay ka na ma'am. Sige po. O yan, helmet ka na ma'am para safe tayo ma'am. Saan po ba kayo ma'am? Ever lang po. Sa Ever lang kayo. Sakto. Malapit lang pala kayo ma'am eh. Ayan ma'am, seatbelt ka rin ma'am para safe tayo parehas. Ito naman dyan ma'am, legit na legit tayo dyan ma'am oh. Naka-uniform pa ako oh. So kailangan para safe tayo ma'am, di ba? Saka ayaw mo pa nun ma'am, naka-aircon tayo oh. Hindi ka na mahihinitan. Maganda. Oh. Ayan ma'am, okay na kayo ma'am. Tara na ma'am.